ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଛେ within the organism. Okay, now we are discussing beyond organisms. Under ecology, we have read about the organisms and its reciprocal relationship with the environment. आमे आमरो organism and आमरो reciprocal relations माने आमे का सहित आमे connected होचे बुझला जंती कि आमरो environment रे biotic factor अच्छी abbiotic factor मध्य अच्छी हैला living factor अच्छी non living factor मध्य अच्छी ताले इकोलॉजी जदि गोटे साइंटिफिक स्टडी हुए ताले ता अंडर रे इकोसिस्टम इज द बेटर वे टू अंडरस्टैंड because it is a scientific way of understanding the things. Clear hello? Tale ecology is important branch of science under which we are reading ecosystems. माने सिस्टम टा ओपन सिस्टम ना क्लोज सिस्टम पिला माने को जे हमरो मटेरियल्स हमरो इकोसिस्टम भीतर को पसी पारे कि नहीं पसी पारे एवं एनर्जी मध्य आसे तेणु इकोसिस्टम गोटे ओपन सिस्टम ताले आज आमे साइंटिफिक वे रे इकोसिस्टम विषय पढ़िया को जिबा तो मैंने जानिच जे हमरो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर वेराइटीज अधिक हैला आमे समस्तंगर वेराइटीज अधिक नुहे प्लांट्स अछि एनिमल्स अछि माइक्रोब्स अछि ताले प्रत्येक स्पीसीज जो फॉर्म हेइ चंती तार कारण कोन जंती ग्रीन प्लांट्स नथिले सोलर एनर्जी कैन नॉट बी ट्रैप्ड एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बायोमास तेणु ग्रीन प्लांट्स दरकार जे कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक करि पारे एवं सोलर एनर्जी को ट्रैप करिकी बायोमास बनाए क्लियर हेलो से तापरे हमें आउ गोटे पार्ट हम पढ़िवा देरे जे हमें जदि सबतक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को बायोमास रे कन्वर्ट करि दोचे ताले से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक हेची आस्ते आस्ते इनऑर्गेनिक कमी जीवो ऑक्सीजन हो कार्बन डाइऑक्साइड हो जबक्षारजान हो नाइट्रोजन हो जहाँ भी हो कि मिनरल्स हो हम बॉडी भितरे से ऑर्गेनिजम्स मानक भितरे बायोमास बनेला बेले इनऑर्गेनिक रो ऑर्गेनिक हे जाईची फिर जते बेले ऑर्गेनिक रू सेटा इनऑर्गेनिक न हेले हमें आ रिसोर्स केंति पाइबा जंती कि हमर डेथ परे हमें पंच महाभूत भितरे विलीन हो जाईचे फिर हमें मला परे से पंच महाभूत भितर फिर हमें मला परे इनऑर्गेनिक हबो इनऑर्गेनिक हेले फिर ताको रीयूटिलाइज हे परिबो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫେରେ ପାଉଁଶରେ କନଭର୍ଟ ହବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଦର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ ଇଟ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନରେ ଦେଖିବା ଯେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଖ ଗଛ ଲତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି ଆନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛେ ବା ପଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛେ फाइटोप्लैंक्टन्स अच्छी फाइटोप्लैंक्टन्स को जे खाए ता जू प्लैंक्टन्स तापर स्मॉल फिशेस अच्छी लार्ज फिशेस अच्छी एवं फिश मान को जो पक्षी माने खाती से या भितर अच्छी है तो गोटे लैंडस्केप इज द एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम्स जो कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्लांट्स करे एवं ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक डिकम्पोजस करे जो माने को हमें यूजुअली खाली आखिरे देखि पारंती नहीं है तेले आमे माने हेटेरोट्रोप्स स्पेशली कंज्यूमर्स माने इकोसिस्टम पाई डिजायरेबल हे परंती बट एसेंशियल नहंती को माने एसेंशियल प्लांट्स जो माने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करंती आ को माने एसेंशियल डिकम्पोजर जो माने ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक करंती सो फार इकोसिस्टम इज कंसर्न let us start ecosystem in a scientific way as per our book ecosystem and their component जदि गोटे इकोसिस्टम रे एग्जांपल कह जिवो तले एक्वेरियम मध्य गोटे इकोसिस्टम हैला एवं एटा गोटे छोटो पॉन्ड मध्य गोटे इकोसिस्टम्स नेचुरल इकोसिस्टम्स एवं गोटे फॉरेस्ट मध्य गोटे इकोसिस्टम्स गोटे सी बा ओशन मध्य गोटे इकोसिस्टम हैला तेणु आर साइज लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन हुए क्लियर लग जाए आर साइज लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन हुए But let us start. What do you mean by ecosystems? So I am writing what is ecosystem. Ecosystem is the self-sustainable
किंतु एटा गोटे ऑटोनोमस यूनिट नो सस्टेनेबल मेंटेन करि परिबो सेल्फ सस्टेनेबल डायनामिक केना सोलर एनर्जी पई इट डिपेंड्स एनर्जी पई तेनु एटा गोटे ऑटोनोमस यूनिट नो सेल्फ सस्टेनेबल डायनामिक ओपन यूनिट ऑफ नेचर बा बायोस्फीयर रो गोटे यूनिट ओपन यूनिट डायनामिक यूनिट ऑफ नेचर where both the abiotic which was non-living, abiotic and biotic माने living components interact to explain the unidirectional flow of energy and cyclic flow of materials. तमे जदि गच्छ को खाईदेल गच्छ तुम कौन खाई पाउछि तेणु एनर्जी टा यूनिडिरेक्शनल है किंतु आम बॉडी रे जो बायोमास अछि हमरो डेथ पर डिकम्पोज हो जाउछि तेणु मटेरियल्स टा साइक्लिक है तो आई हैव गिवन माय ओन आइडिया ऑफ एक्सप्लेनिंग इकोलॉजी क्लियर है समस्ते बुझि पारलो मनस्मिता नाजो समीक्षा all of you got it आगु जिबा एबे आसमे नेक्स्ट पार्ट को जिबा an ecosystem is the functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment है ना जोथरे की फ्लो ऑफ एनर्जी बुझिया पड़िबो एंड साइक्लिक मटेरियल्स बुझिया पड़िबो साइक्लिक फ्लो ऑफ मटेरियल्स बुझिया पड़िबो ताले समस्ते कुह इकोसिस्टम रो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अछि कि नहीं अच्छी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट अच्छी एंड इकोसिस्टम रो फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी अच्छी स्ट्रक्चर है जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स रे हमें प्रोडक्टिविटी विषय बुझेबा बायोमास प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ए विषय बुझेबा क्लियर है तेणु इट हैज बोथ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ना the word ecosystem was coined by Tansley in the year 1935. Na? It was coined by Tansley. आगु जिबा have you written chatting करो लेक्चर लाइन समझते आगु जिबा कथा हो आगु जिबा समीक्षा have you written Yes, sir. okay okay thank you तापर पाठ को जिबा এটা আমি গোটে পন্ড ইকোসিস্টম দেখাইছে এটা গোটে ফরেস্ট ইকোসিস্টম দেখাইছে এটা গোটে ওশান বা সি ইকোসিস্টম দেখাইଥିଲି আমি কইଥିଲି द साइज ऑफ इकोसिस्टम varies correct or not साइज ऑफ इकोसिस्टम varies जदि हमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी परिबो एक्वेरियम जोटा हैला पॉन्ड इज नॉट कंसीडर्ड टू बी आर्टिफिशियल जदि गोटे आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दीटांग ही परिबो ताल तक हमें नेचुरल कहबा पॉन्ड हमें खोलंती एवं पोखरी मध्य पुष्करणी मध्य आगुर मध्य अछि जोडा कि मनुष्य नके तनो पॉन्ड इज कंसीडर्ड टू बी द नेचुरल इकोसिस्टम हैला लिखि दउची क्लैरिफाइंग पॉन्ड इज ए नेचुरल इकोसिस्टम हमें खोली पारंती लेक लेक कोन लेक मध्य गोटे नेचुरल इकोसिस्टम हमें आर्टिफिशियल लेक बनै पारंती पॉन्ड भी आर्टिफिशियल बना जाए किंतु जोटा दीटा हे परिबो सेटा हमें प्रथमटा नबा नेचर बनै छै बेली नबा ओके
Many ecologists regard the entire biosphere as a largest ecosystem. ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ବାୟୋସ୍ଫିୟର କୁ ଆମେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଲାଇଫ ଇଜ ପସିବଲ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯୋଉଠି ଲାଇଫ ଇଜ ପସିବଲ ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର କହିପାରିବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା এই ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ energy can enter but interestingly biomass বা materials ଯାହା ବି ଥାଉ cannot come out ଯଦି ଆମେ materials consider କରିବା ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ସିଷ୍ଟମ ହଁ ସେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ବାୟୋମାସ ଏକ୍ସେପସନାଲି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ବଟ୍ so far energy is concerned it is open system ତାହେଲେ ଓଭରଅଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଣ ଯଦି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଗୁଡା ଓପନ ସିଷ୍ଟମ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ entire world is considered as biosphere okay living duty possible ତା ଭିତରୁ materials ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେନି it is closed but so far energy is concerned solar energy is entering therefore overall it is good it is an open system clear ହେଲା ଯାଏ okay biosphere is the largest ecosystem ଆମେ first କହିଥିଲେ ecosystem is of two types natural ecosystems and artificial ecosystem ହେଲା natural ଫେରେ ଆମେ କହିଲେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯେମିତି ଲେକ୍ ପଣ୍ଡ ସି and terrestrial ecosystem ଯୋଉଟା land ରେ କହିଲେ ହେଲା ତାପରେ artificial ଆମେ କହିଲେ man made ecosystems ଯେମିତି କି crops ecosystems aquarium ଏଗୁଡା ହେଲା man made ecosystems ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଯାଏଁ man made ecosystems ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ କୋଉଟା aquarium ଯୋଉଟା artificial pond ବି ହେଇପାରିବ artificial lake ବି ହେଇପାରିବ ଆଗକୁ ଯିବା ସମୀକ୍ଷା ଅନୁସ୍ମିତା ଡନ୍ ଶିକ୍ଷା ଡନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା Yes, sir. ଓକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରେ ଲିଭିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ନନ୍ ଲିଭିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହବ ଏବଂ ଏନର୍ଜିର ୟୁନିଡିରେକ୍ସନାଲ ଫ୍ଲୋ ହବ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଖକୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ପାରିବ sun is the ultimate source of energy the natural ecosystems there are naturally occurring and there is no role of humans in the formation of such type of ecosystems ହେଲା human being ଗୋଟେ component ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର ଏଇଟା ବନେଇବାରେ କୌଣସି ରୋଲ ନାହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ତ ଦିସ୍ ଲାଇନ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଅଲସୋ ସୋ ଇଜି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିବ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଟା ଟୁ ଟାଇପ୍ସ କହିଥିଲେ ଆକ୍ୱାଟିକ ଆଣ୍ଡ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସାଲିନିଟି ଅଫ ୱାଟର କହିବା aquatic ecosystem ରେ the marine ecosystems ତାପରେ ନଦୀର ମୁହାଣ ଏସ୍ଚୁରୀ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୁହାଣ ଯୋଉଟା ଯୋଉଠି ନଈ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମିଶିଛି and fresh water ତେଣୁ ସାଲିନିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ aquatic ecosystems are of three types ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ମରାଇନ୍ ଲୁଣି ପାଣି ଯୋଉଟା estuaries ମୁହାଣ in between ଯୋଉଟା and fresh water ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ fresh water ମାନେ ଯୋଉଟା ଲୁଣି ପାଣି ନୁହଁ ମଧୁର ଜଳ ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ସ aquatic ecosystem କୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବା
आगु जीवी तीनटा लेख फटाफट। समुद्र, मुहाण और नदी पोखरी एगुड़ा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। एबे हमें माराइन इकोसिस्टम गले। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल aquatic केना समुद्र टा बहुत बड़ कि न। तो ये गोटे इंपोर्टेंट लाइन लिखा है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। जी जते बड़ से सेते स्टेबल ना। देखो माराइन इकोसिस्टम is the largest of all aquatic ecosystems and it is the most stable ecosystem also. ଯେତେ ବଡ଼ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସେତେ ଷ୍ଟେବଲ ମଧ୍ୟ। ଯେତେ ବଡ଼ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସେତେ ଷ୍ଟେବଲ ମଧ୍ୟ। ଡନ୍। ସମୀକ୍ଷା ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ ଲେଖ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Now we are discussing estuarine ecosystems. It is the zone where rivers join the sea. তাহলে এটি লেখ maximum productivity माने एठी बायोमास केना डिफरेंट टाइप रे एनवायरनमेंट अछि ना लुणियन पानी रे मधुर जल रो तेनु एठी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बायोमास प्रोडक्शन पई जो टाइप रो सुटेबल एनवायरनमेंट दरकार सेही आड़ पे से शिफ्ट ही करियो तेनु को हम कह परिबा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एस्चुराइन इकोसिस्टम रे देखा जाए व्हाट इज एस्चुरी वेयर रिवर जॉइन्स द सी एटा धर गोटे इकोसिस्टम एटा गोटे इकोसिस्टम एटा मझी जगहटा तेणु आपको आम इकोटोन बोली कहते। इट कैन बी कॉल्ड एज इकोटोन। व्हाट इज इकोटोन? द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। हैला क्लियर हेलो? एस्चुरी नई और समुद्र मझी जगहटा तेणु एटा इकोटोन। What is ecotone? Na transition zone between two ecosystem. Clear ହେଲା आगु जाउची हैला। Sea water ascend up into the river twice a day due to the effect of high tides and low tides. Sea water समुद्र भीतर पड़ जाए समुद्र तो माने सी वाटर नदी भीतर पड़ जाए नदी पानी तो समुद्र भीतर को जाए एवं twice a day due to the effect of high tides and low tides. Backwater भी दे वर्ड भी कहा जाए। Good. The salinity of water in an estuary also depends on seasons. ବର୍ଷର different season ରେ ତାର salinity fluctuates ହୁଏ। ଇଲିଶି ମାଛ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ନଈ ଭିତରକୁ ନଈରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଣିଥିନି ସେମାନେ। এবং estuarine organisms are capable of withstanding the fluctuations. ସେମାନେ salinity ର fluctuation କୁ संभाली पारନ୍ତି। बुझिला? ସେମାନେ salinity ର fluctuation को संभाली पारନ୍ତି। कहीं सेमानंकर कम salinity बेसी salinity डिफरेंट टाइम रे हुए जब तांकर इच्छा हम समुद्र आड़ पड़े इच्छा हम एस्चुरी आड़ को आसी परिबे एवं प्रोडक्टिविटी तांकर हाईएस्ट कहिथिले बे टिके आगु आगु जाउची। जदि जने
मैक्सिमम फ्लक्चुएशन को टॉलरेट करे ताले वाइड रेंज को टॉलरेट करछि तो वाइड रेंज को जे टॉलरेट करे ताको यूरी हैलाइन कहा जाए जदि नारो रेंज को जे टॉलरेट करे ताको स्टेनो कहा जाए ये सलाइन कंडीशन को टॉलरेट करूछि एवं वाइडर रेंज को टॉलरेट करूछि तेणु को यूरी हैलाइन बेली कहा जाए क्लियर हेलो तो कौन कहा जाए यूरी हैलाइन वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस अच्छी तांकर क्लियर हेलो जदि नारो रेंज होता तेनो हैलाइन पे during rainy season outflow of river water makes the estuary less saline and in summer it is more saline ହେଲା it is reverse ଏଟା more saline ଏବଂ ଦିଟାଙ୍କ condition को माने tolerate କରୁଥିବାରୁ wider range ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ୟୁରି align କୁହାଯାଏ ଏବେ ଆମେ fresh water ecosystem को ଯିବା clear ହେଲା ଏଟା clear ହେଲା ଏବେ ଆମେ fresh water ecosystem अच्छा କହିଲ କୋଉଟା fresh water ecosystem river lakes ponds etc ଯୋଉଠି ଲୁଣି ପାଣି ନାହିଁ ମଧୁର ଜଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆ ଭିତରେ pond is considered to be ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ସବୁ କୁହାଯାଏ the smallest aquatic ecosystem ହଁ this one is very very important ଯଦି ଆମେ lentic କହିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ standing not flowing pond ଯେମିତି lake ଯେମିତି ଯଦି lotic କହିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ flowing ecosystem କହିବା ପାଣି ଯୋଉଠି flow କରୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ lotic river is the lotic ecosystem pond is the lentic ecosystem lake is the lake कौन पिलाने को lake lake ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ lentic ecosystem clear ହେଲା lentic and lotic ବୁଝି ପାରିଲ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ river is a lotic ecosystems କାହିଁକି ନା flowing water movement flow କରୁଛି ଆଗକୁ ଯାଉଛି still water bodies are considered as lentic ସ୍ଥିର ପାଣି ସ୍ଥିର ଅଛି ponds lakes reservoirs ସେଗୁଡା ନା and ଯୋଉମାନେ flow କରନ୍ତି streams river ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ କହିବା lotic ecosystem ମନେ ରଖିଥା lentic ecosystem and lotic ecosystem clear ହେଲା ଯାଏ lentic and lotic clear okay these two communities are lentic and lotic community respectively କହିସାରିଛି already and ଆମେ easily ବୁଝିପାରିବ ଯୋଉଟା lake ସେଟା ହେଲା lentic ଆଉ ଯୋଉଟା river ବା ଝରଣା ସେଟାକୁ ଆମେ lotic କହିପାରିବା now the study of freshwater ecology is known as limnology এই ওয়ার্ডটা লেখো the study of freshwater ecosystem or ecology is known as limnology clear ହେଲା limnology study of freshwater ecosystem ecology ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉଟା କି NEET ରୁ ବାହାରୁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ବି ଆସି ପାରିବ ଧର ଆମର ଆସେ ବହୁତ क्वेश्चंस botany zoology ମିଶେଇକି 9ଟା क्वेश्चन ଆସେ 6ଟା 9ଟା 6 ରୁ 9 क्वेश्चंस ଆସେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ क्वेश्चंस ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେମିତି କି lentic ଏନସିଇଆରଟି ନାହିଁ lotic ଏନସିଇଆରଟି ନାହିଁ limnology ଏନସିଇଆରଟି ନାହିଁ largest ecosystem କୋଉଟା ନା biosphere ସେମିତିଆ क्वेश्चन ଆସି ପାରିବ अच्छा ଏବେ एमसीक्यू କରିବା ତମାନେ ଚାର୍ଟ କର limnology is the study of
freshwater ecosystems, terrestrial ecosystems, marine ecosystems, estuarine ecosystems. Can any of you write it? Hmm. Right. Right. Please answer. Hmm. Give the answer. Quick. A, B, C, D. Which one is the answer? Or you can talk. Smriti, Angul, you can talk. Any of you. Samikya, you can talk. Manasmita, Sugar, Sahu, Sikha. What should the answer? Jaldi. I hope you can answer this. Any of you, Smriti, Samikya, any of you? Freshwater ecosystem. Yes, yes, yes. You can chat also. Okay. Okay. Thank you. आगे चलते हैं. Now we are entering into lake ecosystem. मते को lake गोटे lentic ecosystem ना lotic ecosystem. स्थिर तो lake को हमें lentic कही परिवा, natural भी कही परिवा. Artificial lake भी अच्छी. किंतु lake usually natural. बा जो दी टाइम कही तो तले हमें ताको कही परिवा lentic ecosystems. Very good. वैसा next part को गोटे एग्जांपल हमें लेक को नहीं पॉन्ड को भी नहीं पढ़ सकते हम जाने लेक नहीं क्या लेक रो डेप्थ इज हायर ना सेल्फ सस्टेनेबल तो हबो इकोसिस्टम में तो सेल्फ सस्टेनेबल ना कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस हबो कहना बायोटिक है बायोटिक 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 भीतर भी अछि बायोटिक है बायोटिक भीतर भी अछि ना to explain the flow of energy unidirectional flow of energy and cyclic flow of materials to explain the productivity to explain the decomposition also. ତେଣୁ ଏ ସବୁଟା ଆଣ୍ଡରେ ବି ଅଛି ଲାର୍ଜର ହେବେ କହିଥିଲି ଲେକ୍ ଟା ଲାର୍ଜର ନା ସ୍ମଲର ଲେକ୍ ଇଜ ଲାର୍ଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାଟର ଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ଲେଣ୍ଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କହିଥିଲେ ଲେକ୍ ସାଇଡ ଡିପର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ନା କାହିଁକିନା ପଣ୍ଡ ଗୁଡା ସାଲୋ ବଟ୍ ଲେକ୍ ଇଜ ଡିପର ବହୁତ ଡେପ୍ଥ ପାଣି ଥାଏ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ଓଡିଶାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯଦି ବହୁତ ବଡ ଲେକ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ପାଣି 200 ମିଟର ପରେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ନଥାଏ ହେଲା ନୁପୁର ବୁଝିହେଲା 200 ମିଟର ପରେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ନଥାଏ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ତା ଭିତରେ ପଶିପାରେ ନାହିଁ ତ ସେଠି କୋଉମାନେ ରହିବେ if that is the case who will stay heterotrophs ରହିବେ ନା no light area ରେ କିଏ ରହିବେ autotrophs ରହିବେ ନା heterotrophs ରହିବେ heterotrophs will survive no light ରେ କିଏ ରହିବେ heterotrophs will survive clear ହେଲା 200 ମିଟର ପରେ କୋଉମାନେ ରହିବେ heterotrophs ରହିବେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ଯାଏଁ ଥିବ ସେଠି autotrophs heterotrophs ଦି ଯାଏଁ ରହିପାରିବେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖ light cannot penetrate beyond 200 meters depth vertically ତାଙ୍କର different level ଅଛି light କେତେ ବାଟ ଯାଇ ପାରୁଛି କେତେ ବାଟ ଯାଇ ପାରୁନି କେତେ ବାଟ କମ ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି dim light ଯାଉଛି twilights ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହବା ତାହେଲେ ଆମେ ତିନିଟା ଜୋନ୍ କରିପାରିବା ଲେକ୍ ର ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଟୋରାଲ ଜୋନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଲିମ୍ନେଟିକ ଜୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଫଣ୍ଡାଲ ଜୋନ୍ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି how many zones we can say ଗୋଟେ ହେଲା literal littoral zones limnetic zones and profundal zones today is very important class okay sandhigam school आज बहुत important class क्या नाम इकोसिस्टम विषय पढ़ुचे है ना
ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଛେ। ଏମିତି ଥାଏ ଲେକ୍, ତ ପ୍ରଥମଟା ବେଶୀ ଡେପ୍ଥ ନଥାଏ ନା, ଡେପ୍ଥ ନଥାଏ। ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେକ୍, ଗୋଟେ ପାଣି ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ତ ଡେପ୍ଥ ବେଶୀ ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଡେପ୍ଥ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏଠୁ ଲାଇଟ୍ ଧର ଆସିବ, ଲାଇଟ୍ ତଳକୁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ଧର, ଏଇ ଟାଇପର ଆମେ କରିବା। ଖାଲି ଲିଖିଦେଇତା ଲିଟରାଲ, ଲିମ୍ନେଟିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫଣ୍ଡାଲ ଜୋନ୍ସ। ତିନିଟା ଜୋନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଚିତ୍ର କରି ବୁଝେଇବି ତମକୁ, ବୁଝିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖ ଲିଟରାଲ ଜୋନ ମାନେ କଣ? ଲିଟରାଲ ଜୋନ ହେଲା ସାଲୋ ପାର୍ଟ, ଯୋଉଠିକି ଗଛ ପଛ ତାଙ୍କ ରୁଟେଡ ହେଇକି ରହିପାରିବେ, ତାପରେ ଏତେ ଡେପ୍ଥ ବଢିଯିବ ଆଉ ରହିପାରିବେନି। ଲିଟରାଲ ହେଲା ସାଲୋ ପାର୍ଟ, କ୍ଲୋଜର କୂଳ ଆଡକୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ଲିଟରାଲ ଜୋନ, ଯୋଉଠିକି ରୁଟେଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ପସିବଲ କି ନୁହଁ। ଏଠି ଦେଖ rooted plants are there or not? Samiksha, rooted plants are there or not? Are present. Samiksha, rooted plants are there or not? Yes, Yes. sir. କାହିଁ ନା ତାର ଡେପ୍ଥ କମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲିମ୍ନେଟିକ ରେ ଏଇଠି କଣ ରୁଟେଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ରହିପାରିବ କି? ରହିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ସେତେ ଡେପ୍ଥରେ ରୁଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ବା ସେମିତି ପସିବଲ ନୁହଁ। The littoral ହେଲା shallow part of the lake, close to the shore, ହେଲା କୂଳ ଆଡକୁ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଏଠି ଲାଇଟ ବି ଭଲ ପଡିପାରିବ ଏବଂ ଭେଜିଟେସନ ବି ବଢିଆ ହେଇପାରିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ବି ବଢିଆ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଡେପ୍ଥ ନାହିଁ ନା, ଏଠି ଲାଇଟ ପଶି ଯାଇପାରିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ବି ବଢିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ରୁଟେଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ପସିବଲ ହେଲା। ଅକ୍ସିଜେନ ଅଧିକା, ଲାଇଟ ଅଧିକା, ହେଲା, ତାହେଲେ it is possible, plants possible। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯିବା, ଲାଇଟ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ସ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଲିମ୍ନେଟିକ ଜୋନରେ ବଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ଏବେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ, ଏବେ ଲିମ୍ନେଟିକ ଏରିଆ ଦେଖିଲ, ଏଟା ଲିମ୍ନେଟିକ ହେଲା ଏଇଠୁ ଏତିକି, ଯୋଉଟା ଡିପ୍ ୱାଟର, ଓପନ ୱାଟର ଏବଂ ଡିପ୍ ୱାଟର ଏରିଆ ନା, it is the open water zone away from shore ନା, deep water zone ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଲିମ୍ନେଟିକ। କିଛି ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କିଛି ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ପାଣିର, ଆଉ କିଛି ଏରିଆ ପରେ ପାଣି ଲାଇଟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ନା। ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲାଇଟ କିଛି ବାଟ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ, ଏଠି କଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଲାଇଟ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, 200 ମିଟର ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଲାଇଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଇଟ ଗୋଟେ ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ଲାଇଟ କମିଯାଏ, କମିଗଲେ ଏଟା କମ୍ପେନସେସନ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ସେଠି ଫଟୋସିନ୍ଥ ବହୁତ କମିଯାଏ, ରେଟ୍ ଅଫ ଫଟୋସିନ୍ଥ ରେଟ୍ ଅଫ ରେସ୍ପିରେସନ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଏ, ହେଲା। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଫଣ୍ଡାଲ ଜୋନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ପ୍ରୋଫଣ୍ଡାଲ ଜୋନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଠି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପ୍ରୋଫଣ୍ଡାଲ ଜୋନ୍ସ ଯାଏ ଲାଇଟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ସେତିକି ଖାଲି ଦେଖ ଯୋଉ ଯାଏ, ତାପରେ ଲାଇଟ ର ପାୱାର କମିଯିବାରୁ ସେଠି କମ୍ପେନସେସନ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇଅର। ଯଦି ରେସ୍ପିରେସନ ସହିତ ସେ ସମାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପେନସେସନ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପିରେସନ ସମାନ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଲାଇଟ ଯୋଉ ଯାଏ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଫଣ୍ଡାଲ ଜୋନ୍ସ କହନ୍ତି। ନା
U40 ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି U40, ତାପରେ ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି A40। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗା କହିବା ଯୋଉଠିକି ଲାଇଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। It is the deep water area present below the limnatic light zone and beyond the depth of effective light penetration. Aphotic रे जमा लाइट आस परियोनी ना, प्रोफंडल लाइट पहुंच परियो किंतु भल की पहुंच परियोनी ना। Light absorption, light is absent ବୋଲି ବି କୁହା ଯାଇ ପାରେ। Aphotic word is better word ହେଲା। ଏବେ ଆସ next, प्रोफंडल जोन जोटी लाइट टिके absent कम। प्रोफंडल ले हमें कहि परिबा photosynthesis is not possible. Photosynthetic organisms are absent so that water is poor in oxygen content. आगु जाउची अमित डन वर्षा अमित सब हैला। Yes, sir. एबे आस तले एठी को माने रहिबे जो माने हेटेरोट्रोप्स। It includes mostly the anaerobic organisms which feeds on detritus. तले मु आउथरे कहूची जदि आमे लाइट हिसाब रे देखिबा photic, dysphotic and aphotic zones. Profundal is the area जोते light effective light penetration not possible. And जो माने हमरो पूरा बॉटम रे रहंती ताको हमें कोन कहबा बेंथिक कहबा ହେଲା। जो माने हमरो बॉटम रे रहंती पूरा बॉटम बॉटम ड्यूलिंग जो माने ताको हमें कोन कहबा बेंथिक कहबा ହେଲା। बेंथिक वर्ड हैला जो माने बॉटम रहंती। Animals and plants life of a particular biota कोन बुझ पाछो तो जे animals and plants ताको हमें लोकल एनिमल्स को कौन कहते फन्ना, प्लांट्स को कौन कहते फ्लोरा एंड फन्ना हैला। आउथरे कोची फन्ना प्लांट्स को कौन कहते फ्लोरा, फ्लोरा एंड फन्ना हैला बायोटा। जल्दी लिख, इकोलॉजी रे केते वर्ड तुमको शिखिया को पड़िबो। फ्लोरा एंड फन्ना टुगेदर कॉल्ड बायोटा। आगु जाउची समीक्षा। Yes, sir. जितने हमें कहचे लिम्नेटिक जोन्स इज रिच विथ पेडोनिक फ्लोरा। पेडोनिक फ्लोरा माने बुझ पल्लो डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन ला। लिटरल जोन आल्सो ओपन वाटर हेले भी गोटे एरिया पर्यंत लाइट पसी पारे। द इमर्जेंट वेजिटेशन इज अबंडेंट कहीं मु कही कूल आड़ को तुमर को मन रही पारे रूटेड वेजिटेशंस रही पारे ला। बस सेतिके हमर दरकार थिला लेक रो डिस्क्रिप्शन ला। बस एबे को कोउथरे लेंटिक एंड लोटिक two types of groups are present, estuary, marine, land na freshwater कोठी एटा more correct, anybody write it? Lentic and lotic, lentic माने स्थिर, lotic माने moving।
कोटा आंसर हो चार्ट करो चार्टिंग रे लेख कोटा हो कैन एनी ऑफ यू राइट 4 नंबर टा हो कि सर फ्रेश वाटर यस वेरी गुड फ्रेश वाटर ना वेरी गुड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पोखरी हो कि नई हो zones that has no contact with shore or bottom कौन कहवा लिटोरल कहवा ना लिम्नेटिक कहवा लिटोरल टा कौन हाँ नरजो कोटा कहवा लिम्नेटिक कहूच बोधे गुड लिम्नेटिक कहूल वेरी गुड ओके बायोटा ऊपर आमे कथा हेतिले लिम्नेटिक ऊपर कथा हेतिले लिम्नेटिक जोन टाकू आमे ऑटोट्रॉप्स माने रही परिबे जोटी लाइट अछि बोली कहितिले जोटी लाइट नाही सेठी आमे कोन कहितिले हेटेरोट्रॉप्स माने रही परिबे एठी तमरो बायोटा विषय रे विशेष किछि अब हमरो दरकार नै हम खाली कहले किंतु विदाउट डिकम्पोजर कोन इकोसिस्टम पॉसिबल ताले लेख the decomposers decompose the dead plants and animals and release the nutrients which are used by the biotic communities of both littoral as well as limnetic. Can I take heterotrophs माने रहंती mainly? लेख जल्दी तामाने नेचर केते इंटरेस्टिंग माने हमें मल्ला परे हमको फेरे रिलीज करूचे हम बॉडी रो सब्सटेंस जाफଳରେ कि रिसाइक्लिंग इज पॉसिबल ला ए लाइन टे लिख समस्त लिखिलो ए लाइन टे द डिकम्पोजर्स ऑफ दिस जोन decompose the dead plants, animals, and release the nutrients which are used by the biotic communities. जदि आम ग्रीन प्लांट्स को नबा ताको आमे कहती T1 हर्बिवोर्स को कहती T2 हर्बिवोर्स को जे खाए T3 ताको जे खाए T4 तापर T5 ताले डिकम्पोजर्स को आमे कौन कहि परिया T6 एटा ला प्लांट्स T1 माने प्लांट्स T2 माने हर्बिवोर्स हला बर्तमान जदि मोटे पॉन्ड रो नेबी ताले हमरो फाइटोप्लैंक्टन्स रहिबे T1 जू प्लैंक्टन्स रहिबे T2 स्मॉल फिशेस रहिबे T3 लार्ज फिशेस रहिबे लार्ज फिशेस कोते रहिबे T4 फिश ईटिंग बर्ड्स कोते रहिबे T5 तेणु T5 रु अधिक कल्पना करा जाए ना कहना T6 माने डिकम्पोजर जो माने खाली आखी को देखा जानती नहीं क्लियर है समझते डन गोटे पॉन्ड इकोसिस्टम रे हमें कथा होचे आगु जिबा ले माने आगु जिबा
किए करे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रीन प्लांट्स करंती करेक्ट किए करंती इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स को जे खाए तो कौन कहबा हर्बिवोर्स कहयो ହେଲା तापरे आफ्टर डेथ किए ऑर्गेनिक को फिर इनऑर्गेनिक रे मिसाए आफ्टर डेथ किए ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक रे मिसाए बुझेला अरे डिकम्पोजर स्वामी के बुझेला किए मिसाए डिकम्पोजर मनुस्मिता बुझेला आगु ଯିବା सिंधिगाम आगु जाउची ये तीनटा पार्ट आमे लिखले तो दीज आर द फंक्शनल एस्पेक्ट्स और नॉट productivity energy flow decomposition and recycling these are the four functional aspects ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ତମାନେ ଲେଖିବ ସେଟା food and recycling ଏଇ ଯୋଉଟା functional aspects ଏବେ ମୁଁ ଆଗ ଲେଖି ସାରେ ତାପରେ ତମେ କରିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲେଖ functional aspects of ecosystem one productivity two decomposition three energy flow and four recycling of materials energy flow unidirectional ना bidirectional unidirectional समझते को एनर्जी फ्लो यूनिडिरेक्शनल ना बाइडिरेक्शनल इज यूनिडिरेक्शनल क्लियर है सूर्य किरण हम पाखक आसुची आमे कोन सूर्य सोलर एनर्जी सेटू बैक करि परिबा एनर्जी फॉर इज यूनिडिरेक्शनल एबे ऐसा क्वेश्चन डिस्कशन करिवा सालो पार्ट ऑफ द लेक कौन कहबा लिटोरल कहबा ना लिम्नेटिक कहबा लिम्नेटिक जोन ना टेम्परेट जोन ना लिटोरल जोन ना प्रोफंडल जोन जोटी इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेट करेनी तो कौन कहती प्रोफंडल आंसर कौन हो लिटोरल सालो पार्ट जोटी रूटेड प्लांट्स थांती लाइट अधिक पेनिट्रेट कर पारे ऑक्सीजन भलो आस पारे ताको हमें कौन कहबा लिटोरल जोन बोली कहबा क्लियर हेलो समस्ते क्लियर हेलो ई लाइन ओके नेक्स्ट पार्ट को चलो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स केते गुडे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे एग्जांपल को माटी रे जोड़ा थाए फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स डेजर्ट इकोसिस्टम्स तुंद्रा भी कहि परिया अल्पाइन जोन्स भी कहि परिया ला तो एगुडा हला किछिटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम माटी ऊपर जोड़ा अछि एटा कोन देखि कहलो एटा कोन एटा फॉरेस्ट इकोसिस्टम हरिण देखुछो ना जंगल देखुछो जदि मु कहबी ट्री इकोसिस्टम्स ताहले भी सेटा फॉरेस्ट इकोसिस्टम
tree ecosystem is also forest ecosystem. ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ରେ ବି productivity higher ଥାଏ କି ନାହିଁ? higher ଥାଏ. Tropical rainforest ରେ ବି productivity higher ଥାଏ. এটা tropical rainforest ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ. ଏଟା ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ. deciduous forest ବି ଥାଏ ଯୋଉଠି ପତ୍ର ଝଡା ହୁଏ ହେଲା. ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜେନେରାଲି tropical rainforest ହୁଏ ବା deciduous forest ବି ହୁଏ. evergreen forest ହୁଏ ବା deciduous forest. Even grassland ecosystem ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଠି sandy and saline soils ଗୁଡା ଥିବ ରାଜସ୍ଥାନ ହଉ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ grassland ecosystem ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା. କ୍ଲିୟର ହେଲା? grassland ecosystem ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ. ସମସ୍ତେ ଲେଖ. ବାରିପଦା, MPC ବାରିପଦା, are you getting me? ସମସ୍ତେ ଲେଖ. grassland ecosystem ର desert ecosystem ଯୋଉଠି rainfall ବହୁତ କମ, temperature ଅଧିକା ନା କମ କହିଲ? desert ecosystem ରେ hot desert ହେଇପାରେ, cold desert ବି ହେଇପାରେ ହେଲା. desert ରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖ hot desert ହେଇପାରେ, cold desert. କିନ୍ତୁ temperature ସହିତ relation ଯେତିକି ତାଠୁ ବେଶୀ important ହେଲା rainfall କମ. କ୍ଲିୟର ହେଲା? hot desert, cold desert. Done. MPC ହେଲା. Very good. এটা এতে interesting chapter, anybody can understand. Easy chapter ବି ହେଲା. ସାହାରା ଯଦି କହିବା କଣ? hot desert. ଯଦି ଗୋବି କହିବା କଣ? ନା cold desert. ତ hot desert, cold desert ଦିଟା ଅଛି. ସାହାରା ଟା କଣ? ଲଦାଖ କୁ କଣ କହିବା? cold desert କହିବା. and ରାଜସ୍ଥାନର ସାହାରା କୁ କଣ କହିବା? hot desert କହିବା ହେଲା. ଦିଟା ଯାକ ଲେଖ, cold desert, hot desert. ଆଗକୁ ଯିବା. What are the man-made ecosystems? Agrofields ଯୋଉଟା agro ecosystem को हमें man-made ecosystem कहते हैं. Cropland, aquaculture, aquarium ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା man-made ecosystems. फटाफट ଲେଖ man-made ecosystems କୋଉଟା? କୋଉଟା man-made? Cropland, aquarium, aquaculture ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା man-made. Terrestrial ecosystem କୋଉଟା? Desert ନା marine ନା lake? What is the terrestrial ecosystems? Desert, marine, lake. Desert ecosystem, sir. Very good. That is desert ecosystems. Terrestrial ecosystems. ଏବେ ecosystem ଆମେ ଆଉ ଟିକେ details ରେ ପଢିବା. ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? structural component ଅଛି, functional component ଅଛି. structural ରେ କୋଉଟା ଅଛି ନା abbiotic ଲେଖିଦିଅ. and biotic ଗୁଡା ହେଲା producers, consumer, decomer. ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲା structural. functional ରେ କୋଉଟା ଅଛି? cyclic flow of nutrients and unidirectional flow of energy and productivity and biomass. ହେଲା.
एबायोटिक माने नॉन लिविंग जेंति प्रेशर वाटर लाइट टेम्परेचर अच्छा कहले देखिए व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट आ भितर टेम्परेचर मन रखता एबायोटिक रे इकोलॉजिकली most relevant factor, abiotic factor, is temperature. Abiotic factor, you right? Most relevant. Can ଆମର ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫନା ବାୟୋଟା ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ କାହିଁକିନା ଏନଜାଇମ୍ସକୁ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ତେଣୁ structural component रे तमाने लिखिଛ abiotic factor abiotic रे light temperature water and pressure and ता भीतर लिखि दियो temperature is the most important ecologically relevant abiotic factor biotic रे कोडा लिखिबा ना producer consumer and decomposers लिखिबा ହେଲା जोडा living and functional aspect रे कोन लिखले चारिटा मु कहतिली किंतु एठी एबे हम दीटा आग लिखुचे गोटे ला cyclic flow of materials and unidirectional flow of energy clear हला समझते cyclic flow of materials and unidirectional flow of energy समझते clear हला कि नहीं आगु जिबा हम्म बायोटिक रे कोडा कोडा कहतिली प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर जदि हमें प्रोड्यूसर नवा ताको ट्रोपिक लेवल 1 कहबे कि नहीं डिकम्पोजर जदि नवा ताको कोन कहबा T6 कहबे कि नहीं यस कंज्यूमर्स माने कोन कहबा T2 T3 T4 एंड T5 कहबा एडा हला कंज्यूमर रो लेवल हला आगु जिबा हम्म हां कोना के किछि कोना आगु जाउची हला प्रोड्यूसर माने ग्रीन प्लांट्स पूरा सुबुची कि नहीं समझो व्हाट इज प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स जो माने कि सोलर एनर्जी ट्रैप करंती एवं कौन करंती बायोमास रे कन्वर्ट करंती कैन आई से प्रोड्यूसर एज ऑटोट्रोप्स correct or not producers are autotrophs can I say they are T1 বা fast trophic level yes can I say they are transducers they're converting one form of energy into other form so can I say they are transducers yes transducers producers autotrophs transducers and fast trophic level done ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା କେମୋ ଅଟୋଟ୍ରୋଫ୍ସ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କିଛି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କେତେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି ବି କେତେ ଜଣ ତେଣୁ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଅଟୋଟ୍ରୋଫ୍ସ ରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଖାଇବା ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ସେମାନେ ଇନଅର୍ଗାନିକ କୁ ଅର୍ଗାନିକ ରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୋଲାର ଏନର୍ଜି को ट्रैप करନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ ବି ଦିଅନ୍ତି ତିନିଟା କହିବା କଣ କଣ इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक रे कन्वर्ट करती सोलार एनर्जी को भी केमिकल एनर्जी बा बायोमास रे कन्वर्ट करती आउ ऑक्सीजन से माने रिलीज करती
क्लियर है तीनटा पार्ट है लक्ष्मी डन शिक्षा समस्त लिखिल नर्जो डन आगे चले समीक्षा मझे मझे कटि जाऊच कि शिक्षा शिक्षा रही समीक्षा कटि जाऊच बेले तेणु आम ताकू फास्ट टॉपिक लेवल बोली कहते से सोलार एनर्जी को ट्रैप करती बायोमास बनाती प्रोड्यूस करती बायोमास प्रोड्यूस करती से निज खाद्य निजे प्रोड्यूस करती तेणु ऑटोट्रोप्स कह जाए ट्रांसड्यूसर्स कह जाए कहीं सोलार एनर्जी को केमिकल फॉर्म रे कन्वर्ट करती they constitute the main source of food for the organisms of the second or next trophic level बर्तमान आम घास बनइले ना वेजिटेशन बनइले वेजिटेशन जदि T1 हुए ताकू जी खाइबो से T2 हम कि नहीं जमीती के हरिण ताकू हर्बिवोर्स कहती हरिण कौन कहती हर्बिवोर्स कहती वेजिटेरियन जो माने कि गाई तेणु T2 को आम आउ गोटे वर्ड भी कहीपर T2 खाती प्लांट ना किंतु बनाती एनिमल तेणु कहती की इंडस्ट्री एनिमल्स कहती है क्लीयर है कौन कहती की इंडस्ट्री एनिमल्स कारण प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास रे कन्वर्ट करती प्लांट बायोमास बा प्रोटीन ताको कोथरे कन्वर्ट करते माने एनिमल बायोमास जोटा कि कॉस्टली से कन्वर्ट करते क्लियर है प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास रे कन्वर्ट करती क्लियर है समझते फटाफट लिख प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास रे कन्वर्ट करती क्लियर है आगु जी ग्रास ऊपर भी कह पार जदि आम ग्रासलैंड एक एग्जांपल ना क्रिकेट नो ग्रास ऊपर जोड़ा सेड़ा अंडर आसपारे प्रोड्यूसर को खाते एबे तापरे जो माने प्लांट्स ऊपर डायरेक्टली बा इनडायरेक्टली डिपेंड करंती ताको हमें हेटरोट्रोप्स कहथिले कंज्यूमर माने ले जो माने कि डिपेंड करती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो कंज्यूमर माने भी इनडायरेक्टली all consumers are heterotrophs but all heterotrophs तार माने consumer plus decomposers मिसले heterotrophs consumers कर जो मन को प्लांट को जो मैंने खाती से मैंने प्राइमरी कंज्यूमर बाघ हरिण खाए तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहवा ना बाघ हरिण खाए ना तो आम सेकेंडरी कंज्यूमर कहवा the animals eat other animals which eat plants or plant product they are called secondary consumers clear है बिले secondary consumers बोली कहवा ताकू जी खाए टर्शियरी कंज्यूमर जो मैंने सेकेंडरी कंज्यूमर खाऊचंदी से टर्शियरी कंज्यूमर फॉक्स दर some common herbivores and insects birds mammals in the terrestrial ecosystem arthropods mollusca in aquatic ecosystem
ତେଣୁ different ଇକୋସିଷ୍ଟମ different କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ହେଲା। ଏବେ ଆସ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ଆମେ କହିଥିଲେ production of biomass, the rate of production of biomass is productivity. Clear ହେଲା? ମାନେ ଏଠି ଆମର organic substance ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ ହେଲା। ଯଦି ତମେ inorganic ରୁ organic ବନଉଛ ତାହେଲେ ଏଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ ରୁ ଫର୍ଦର ଅର୍ଗାନିକ ବନଉଛ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ବୁଝିଲା? ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କଣ ନା ଇନଅର୍ଗାନିକ ରୁ ଅର୍ଗାନିକ ବନଉଛ। ତା ମାନେ ଗଛ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ଅର୍ଗାନିକ, ବନାନ୍ତି ଅର୍ଗାନିକ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କହିବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ରେଟ୍ ଅଫ ବାୟୋମାସ ପ୍ରଡକ୍ସନ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା, ବୁଝିପାରିବ ତମେ। It is divided into two types, primary productivity and secondary productivity. Clear ହେଲା? Primary productivity and second. ଏବେ ଆସ primary productivity. Primary productivity जोटा photosynthesis ରେ हुए, green plants द्वारा हुए, जोटा कि inorganic ରୁ organic हवा, that is called primary productivity. Clear ହେଲା? ଏଥିରେ ଫେରେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ନେଟ୍। ଆଗ ଲେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନେଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମାଇନସ୍ ରେସ୍ପିରେସନ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗ୍ରୀନ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କଲା ତା ରେସ୍ପିରେସନ ଲସ୍ ବି ତ ହବ ନା। ରେସ୍ପିରେସନ ଲସ୍ ଟା 20%। ତାହେଲେ ଏନପିପି କେତେ ହବ 80% ହବ। 80% ଅଫ୍ ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯଦି 100% ହୁଏ ମାଇନସ୍ 20% ରେସ୍ପିରେସନ ଲସ୍, ଏଇଟା କଣ ରେସ୍ପିରେସନ ଲସ୍ which is our maintenance। ତାହେଲେ ଏନପିପି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜିପିପି ସମସ୍ତେ କୁହ। ନେଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ଯୋଉଟା ଆମେ କୋଉଟା ଖାଇବା ଗ୍ରୀନ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ର, ଆମେ କୋଉଟା ଖାଇବା ଜିପିପି ଖାଇବା ନା ଏନପିପି ଖାଇବା। ସିଏ ଯେତିକି ପୁରା ବନେଇଲା 100%, କିନ୍ତୁ ତାର ରେସ୍ପିରେସନ ଲସ୍ ହେଇଗଲା 20%। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲା କନଜ୍ୟୁମର ପାଇଁ। ସମୀକ୍ଷା, କନଜ୍ୟୁମର ପାଇଁ କୋଉଟା ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲା ଏନିବଡି ଶିକ୍ଷା। କନଜ୍ୟୁମର ପାଇଁ ଏନପିପି ଆଭେଲେବୁଲ ନା ଜିପିପି ଆଭେଲେବୁଲ? କ୍ୱିକ୍, କିଏ କହିପାରିବ? एनपीपी अवेलेबल? NPP. NPP. हाँ, yes नार्जो, एनपीपी इज अवेलेबल। कहने से बायोमास केते बनेइला दैट इज नॉट इंपोर्टेंट, मु केते बिक्री कली दैट इज नॉट इंपोर्टेंट। मोर मेंटेनेंस पर जहाँ रहिला सेटा लाभ जोटा स्टोर ही रही छी, अवेलेबल एंड इट इज स्टोर्ड ला। क्लियर हेलो? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ए वर्ड रिलेटेड टू प्लांट्स ना रिलेटेड टू एनिमल्स? हुआ रिलेटेड टू plants. काहे related to plants? Why it is related to plants? वो जल्दी एइथिपाई जेटा इनऑर्गेनिक रो ऑर्गेनिक होची हला। बुझि परलो? फोटोसिंथेसिस बଳରେ होची। क्लियर? आगु जिबी हाँ कहबो ना। जीपीपी माइनस आर एनपीपी कहते कि नहीं? लिख खाली एटा लिख दियो, जीपीपी माइनस आर एनपीपी जोड़ा कहते ना, एटा आउ कि दरकार नहीं, एंड इट इज अवेलेबल। तापरे ए लाइन टा लिख, एनपीपी इज अवेलेबल ना, ई दुटा लाइन लिख। एतिक लिख। एबे आगु जिबा। आगु को जिबा की? Yes, sir. Manusmita, very good. You are from the very beginning, you are listening very good.
एबे आस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ग्रीन प्लांट्स रो ना कंज्यूमर रो? को सेकेंडरी Sir, प्रोडक्टिविटी ग्रीन। consumer. यस, वेरी गुड। इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स। खांती ऑर्गेनिक बनाती ऑर्गेनिक हैला। हाँ हेई पारे प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास रे कन्वर्ट करि पारंती बा एनिमल बायोमास को एनिमल बायोमास रे कर पारंती। जेमति कि बाघ हरिण काय हरिण एनिमल बाघर बायोमास भी कौन एनिमल बायोमास हेई पारे, किंतु ऑर्गेनिक रो ऑर्गेनिक ही बनाती हैला। खांती ऑर्गेनिक बनाती ऑर्गेनिक हैला। ओके, बर्तन समस्ते को केते डैश इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। चैटिंग करि Sir, पारो? NPP, sir. NPP sir. यस, एटा आसीबो एथर परीक्षा रे हैला। तमरो फाइनल NPP. परीक्षा रे ई क्वेश्चन टा एक्सपेक्टेड मन रख दो। ओके, अकॉर्डिंग टू लिंडेमन्स केते परसेंट तार नेक्स्ट लेवल को जाए एटा पढ़ा हैनी, तथा आगतरा टिके पचारली। धर मु 100 ग्राम चिकेन खाइबी तले केते परसेंटेज ग्राम बायोमास मो बॉडी रे हबो? एनी ऑफ यू गोटे रूल अछि कि नहीं? जदि मु 100 ग्राम खाइबी 10 ग्राम हबो तले केते परसेंटेज बायोमास हे परिबो? 10%. यस, यस, दैट इज 10%। एटा लिखि दियो, ई क्वेश्चन टा लिखि दियो पूरा डायरेक्ट 10% हबो। किंतु जदि हमरो सोलर एनर्जी 100% ना, एटा को लिखुची सोलर एनर्जी। ताले मनस्मिता T1 रे केते हबो, केते आसीबो? मात्र मिनिमम टा लिखिबो 1%। टी कने एठी 1% हुए, T2 रे 10% जीवो नेक्स्ट लेवल को, तो एटा ही जीवो 0.1, T3 रे 0.01। कने एठी जो रूल हैला 10% रूल, एठी किंतु को रूल हैला 1% रूल हैला। बुझी पाछ कि नहीं? एंड सो ऑन। क्लियर हेलो? ई क्वेश्चन एई टाइप राइले कर परिबो। जदि 100 किलो कैलोरी एनर्जी दिया ହେଇଛି ताले गच्छ केते एनर्जी पाइबो ना 1 किलो कैलोरी। ता परटा केते पाइबो ना 0.1। ता परटा केते पाइबो 0.01 किलो कैलोरी। तो कैलोरी रे कन्वर्ट कर परिबो। बुझेला? वेरी गुड। नार्जो डन, मनस्मिता डन, बुझेला एटा? Yes sir. ओके, आगे चलते हैं। Energy stored in bodies of producer is a dash जीपीपी ना एनपीपी जोटा स्टोर हुए। क्विक Sir, जीपी NPP. एनपीपी। मनस्मिता इज एब्सोल्युटली करेक्ट ना। जति की मेंटेनेंस हला पर तो स्टोर होबो। मु बैंक रे केते पैसा रखिबी? जो पैसा मु कमेइली तापरे मो घर पिछा खर्च कला पर जहा स्टोर करबी ना, तनो सेटा एनपीपी होबो। क्लियर हेलो? आगु जाउची। अच्छा, गोटे एसोसिएशन कुह जो थिरे जनकर फायदा हबो आउ जनकर लाभ हबनी कि क्षति हबनी, से एसोसिएशन को हमें कौन कहबा? तो जनकर फायदा हैला, जनकर लाभ हैलानी कि क्षति हैलानी, से एसोसिएशन को हमें कौन कहबा? धर प्रेडेशन कहबा जनकर फायदा हैला जनकर लॉस हैला। कंपटीशन रे दी जनकर लॉस हुए, आमे सले जे जनकर फायदा हैलानी कि लॉस हैलानी आ जनकर लॉस हुए। जनकर फायदा हैलानी लॉस हैलानी आ जन बेनिफिट हैला, दैट इज कमेंसलिज्म। तले एथिरे कोटा करेक्ट अछि आ भितरे? जनकर फायदा हैला आ जनकर किछि हैलानी, प्लस 0 बा 0 प्लस, तले कोटा हबो? 1 2 3 4 कोटा?
Sir, number 1. Number 1, Manosmita. You can write it. Na? You can write it. That लिखि दियो. एटा आसीबो ए क्वेश्चन गुडा केना हमर इंटरैक्शंस भी अछि. सरिला समस्त हम सरिला समीक्षा हैला नाजो डन पूरा लिखो. Yes, sir. ओके. दी जनकर बेनिफिट हैला भाभी जेंदी कहबो दी जनकर बेनिफिट हैला. आउ थरे मने पके दउची आमे जदी कमेंसलिज्म कहबा जनकर बेनिफिट हैला जने अनअफेक्टेड हैला. म्यूचुअलिज्म रे प्लस प्लस अमेंसलिज्म रे जनकर लॉस हैला जनकर अनअफेक्टेड हैला. कंपटीशन रे दी जन लॉस हैला. तले व्हाट शुड द आंसर दी जनकर बेनिफिट हैला. Sir, number 2. Number 2 is absolutely correct. हैला म्यूचुअलिज्म. Okay. Fig and wasps, fig plant and wasps ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଏ ତା ଦେହରେ ସେ ରहे ପଲ୍ୟୁସନ करे ତେଣୁ ଏଟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦି ଜଣ ବେନିଫିଟ ହେଲା କଣ ହବ? ଦି ଜଣ ବେନିଫିଟ ହେଲେ କଣ କୁହାଯିବ? ଫିଗ ମାନେ ଡିମିରି ଗଛ ଡିମିରି ଆଉ ଇନସେକ୍ଟସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟୋଫାଗା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଟା ଦି ଜଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା? Mutualism कहवा Manosmita. And you can write the example also. The fig plant and the wasps, the interaction is mutualism. आगु जाउची orchids and other plants. Orchids खाली ता ऊपर रहिची हैला भाभी चिंती कहबो मुरु मुदम पचारे orchids रो फायदा हैला other plants रो किछि फायदा हैला दी. प्रिडेशन हम कौन कहते जनकर फायदा है जनकर लॉस है. कमर्शियलिज्म कौन कहते जनकर लॉस है फायदा नहीं आ जन फायदा है. अमेंशलिज्म जनकर फायदा है आ जन लॉस है. प्रिडेशन जनकर फायदा है जनकर लॉस है. पैरासिटिज्म भी सही है जनकर फायदा है जन लॉस है. तले 0 प्लस बा प्लस 0 कोडा कोडा सबडा सीधा सीधा अच्छी 1 2 3 4 कोडा Sir, 2. 2 very good. कहबो ना अटेंड करबो ना हैला तंगो एते सहज सहज न सबडा आंसर दबो पचारला परे आंसर दबो. इट इज 2. शिक्षा डन समीक्षा डन. Yeah. ओके वेरी गुड. डू यू नो आज बायोलॉजी का लास्ट क्लास है माने तमरो +2 12th रो आपरे हमें रिवीजन करबा कोन करबा किंतु आज लास्ट क्लास अछि एटा एंड वी आर डीलिंग कोन ना इकोसिस्टम पढोचे हैला गोटे ऑर्किड्स अछि ना ऑफरिस एंड बी ऑर्किड्स तो खाए पिया पाए एंड पॉलिनेशन करे ताले जदि तांग भीतर गोटे रिलेशन अछि तार भी फायदा होछि आरो भी फायदा होछि तेनु एटा को हमें को इवोल्यूशन कहि परिए कि नहीं हैला जे कोनसी इंटरैक्शन जदि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हबो ताले को इवोल्यूशन हबो किंतु कमेंसलिज्म जोटा कि हमें 0 प्लस कहितले डज नॉट हेल्प इन को इवोल्यूशन पिला माने देयर इज नो ब्रेक हमें एटा सारिले पड़ेबा हला. This class is maximum up to 9:45 ru 10 भितरे सारिबा हला. क्लियर हेलो तले को रिलेशन रे म्यूचुअलिज्म को रिलेशन ने को इवोल्यूशन हुए नी को रिलेशन ने को इवोल्यूशन हुए नी लाने को
कोउथिरे को इवोल्यूशन हुएनी कमेंसालिज्म रे हला क्लियर हेलो आ बाकी जे कौन रिलेशन रे को इवोल्यूशन है मनस्मिता हेला Yes, sir. ओके co-evolution results in kinds of species interactions जोथिरे दी जन बेनिफिट होची कोटा बेस्ट सबटू that is mutualism best example of कोटा actually this is the point एथरे best example is mutualism दी जन फायदा हेले सिना co-evolution टा long lasting हबो केते जन जन लिफ्ट मागंतिनी केते जन लिफ्ट मागंती लिफ्ट मागिले जनकर फायदा ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତାହେଲେ ଏଟା କୋଉଟା ହବ କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଅପସନ କହୁଛି କମେନ୍ସାଲିଜିମ ହେଲା +0 ଆମେନ୍ସାଲିଜିମ ହେଲା -0 म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस कंपटीशन माइनस माइनस ताले कोटा आंसर हबो जल्दी जनकर फायदा हला आउ जनकर किछि फायदा हलानी ताले को Sir, आंसर टा हबो communalism. yes मनस्मिता that is commensalism very good आगु जिबा ये जो कुको एंड कोयल रो जो इंटरेक्शन क्रो क्रो एंड माने काउ और कोयली रो इंटरेक्शंस इज द एग्जांपल ऑफ सोशल पैरासिटिज्म एगो कोन कहंती सोशल तार अंडा गुडी को पैरासिटिज्म है सोशल पैरासिटिज्म ये सोशल पैरासिटिज्म को हमें कहंती ब्रूड पैरासिटिज्म कोन कहंती ब्रूड पैरासिटिज्म सोशल पैरासिटिज्म को हमें कहंती ब्रूड पैरासिटिज्म क्लियर है ताले आर आंसर कौन हबो जेमिति कि आमे टिके बाहर को बुली जाई थांते किने सही टाइम रे हम घर को अतिथि माने आसी गले ए अतिथि माने भी बेले बेले बहुत दिन रही गले जा फल कि आमे ऊपरे परीक्षा परे बुली जाई पारलेनी ताले एटा उटे ब्रूड पैरासिटिज्म इनडायरेक्ट पैरासिटिज्म बा सोशल पैरासिटिज्म बेली कहि परिबा एटा जनरली रिलेटिव्स माने को कथा अलगा धर अनवांटेड अतिथि अतिथि कब तुम जाओगे नहीं ओके algae and fungi ର association जो lichens हुए सेटा win win भलिया दी जनकर फायदा बुझ पाछ कि नहीं एटा दी जनकर फायदा ताले कोटा हबो म आउथर कहि दोची म्यूचुअलिज्म कोन कहितले प्लस प्लस Sir, number कमेंसलिज्म 1. को हां नंबर 1 हबो वेरी गुड 0 माइनस पैरासिम प्लस माइनस ताले एटा दी जनकर बेनिफिट ताले हम त कोन कहि परिया म्यूचुअलिज्म कहि परिया you can remember lot of example ହେଲା का हंडरे कोटा अछि पैरासिटिज्म रे कोन हुए पैरासिटिज्म रे कोन हुए कोन हुए से ते डिमांड करेनी बुझेला पैरासिटिज्म रे एते डिमांड करंतिनी क्लियर हैला पिलाने एवं तांकर रिप्रोडक्शन अधिका हुए क्लियर हैला तांकर रिप्रोडक्शन अधिका हुए क्लियर हैला बुझि पाछ कि नहीं
गुड जदि डिमांड अधिका हबो ताले से माने बेसी दिन बंची परिबेनी तांकर डाइजेस्टिव ट्रैक जोटा सेटा लॉस हो जाए किंतु रिप्रोडक्टिव टा वेल डेवलप हुए तेणु एटा क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट तो कैन ऑल ऑफ यू राइट parasitism is characterized by loss of digestive systems and presence of well developed reproductive systems समझते लिखिलो लिखो जियोमी डन नार्जो Narjo, have you Yes, sir. written? Yes, sir. Okay. दीटा स्पीसीज लॉन्ग लास्टिंग रही पारंती नहीं हैला ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है क्वेश्चन टा टू स्पीसीज cannot survive long time in a limited space एटा कहंती कंप्लीट गोटे जन को आउ जने रिप्लेस कर दबो cannot survive in a limited space for unlimited time ultimately one replaces the other clear है एतिकी एटा कहंती कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स एटा किए देइतिले ना गफ देइतिले क्लियर है मनस्मिता एटा किए देइतिले गस टूल बेली हमें कहि परिया एमपीसी बारिपदा डन ओके लिखि दियो आगो टू स्पीसीज cannot survive for unlimited time in a limited space ultimately one replaces the other आगु जाउची तमे सब ऑप्शन लिखिया दरकार नहीं ହେଲା कार्निवर्स माने कौन पैरासाइट्स ना प्रेडेटर्स ना कॉम्पिटिटर्स ना कमेंसल्स कार्निवर्स मान को हमें कौन कहि परिबा पैरासाइट्स कहबा ना प्रेडेटर्स कहबा प्रेडेटर्स कंज्यूमर तो कहबा कि कंज्यूमर एथे तो नहीं तंदा कौन कहा जाए प्रेडेटर्स हैला ओके जे कौन सी इंटरेक्शन रे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हेले सेटा को कोइवोल्यूशन कहंती हैला तो कौन कहबा कोइवोल्यूशन कहंती कोटा पैरासाइटिक एडाप्टेशन न हो मु तुमको कहितली लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एडहेसिव ऑर्गन चिपकू टाइप रो थिबे सेंस ऑर्गन ठीक रे किंतु एटा तो न हो केना तांकर पोर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन ना बहुत फास्टर रिप्रोडक्शन कौन हो समीक्षा तो नहीं होते मनस्मिता पोर डेवलपमेंट हवा ना फास्टर सन रैपिडली डिवाइड करंती ना स्लो डिवाइड करंती रैपिडली तेणु नॉट देछि कोटा अडाप्टेशन नो हो पैरासाइट्स का पोर डेवलपमेंट तो नो रैपिड डेवलपमेंट जो में हला समीक्षा हला मनस्मिता डन खाली आंसर लिख दियो एमपीसी बारिपदा हला ओके ये जो कैटल एंड कैटल पछर थिबा छोट छोट बर्ड्स
कैटल किसी फायदा नहीं है लिखि दौचे आगे बुझीपर कैटल किसी फायदा नहीं तार फायदा है 0+ को आम कौन कहते को आसोसिएशन कहते 0+ को कमेंसलिज्म कहते अमेंसलिज्म 0- म्यूचुअलिज्म ++ पैरासिटिज्म +- एथिरे आर फायदा है आर किसी फायदा है नहीं क्लियर है मनस्मिता डन मनस्मिता बुझेला Yes, sir. ओके मु तुमको कही इकोसिस्टम रे एनर्जी फ्लो हुए करेक्ट एवं को टाइप रो एनर्जी फ्लो हुए दैट इज यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो तले समस्ते लेख इन इकोसिस्टम the flow of energy is unidirectional केमिति हला चलो कथा हवा केमिति हला सोलार एनर्जी आसीबो आगो ई लाइन तो हमें लिखीचे बर्तन मु एठुडे चित्र करछि सपोज एटा अल्टीमेट सोर्स सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ना एटा हला प्रोड्यूसर्स एटा हला हर्बिवोर्स एटा हला कार्निवोर्स एटा हला डिकम्पोजर्स एटा हला T1 एटा हला T2 एटा हला T3 T4 T5 एटा हला T6 जो सोलार एनर्जी एठी को आइला एटा फोटोसिंथेसिस रे आसला से आ फेरी पारनी एटा हर्बिवोरी हला एठी कार्निवोरी हला एवं समस्ते मल्ला परे डिकम्पोजिशन हला तेणु ए जो आरो मार्क सब हमें देखैछे सबु यूनिडायरेक्शनल अछि कि नहीं तेणु दिस इज द unidirectional flow of energy in ecosystem समस्ते क्लियर है this is the unidirectional flow of energy in ecosystem मनस्मिता डन मनीषा Yes, sir. डन मनीषा बुझी होची अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कोडा सनलाइट है ना सूर्य सकल शक्ति रो आधार कि ना सन is the ultimate source of energy in ecosystem आगे ये डायग्राम टा बनाओ समझते तापर हमें लिखिबा मनीषा बुझेला सूर्य किरण ग्रीन प्लांट्स को केमती आसीबो दैट इज फोटोसिंथेसिस हरिण कौन करे घास खाए हर्बिवोरस बाघ हरिण खाए कार्निवोरस समस्ते मल्ला परे डिकम्पोजर्स तांका डेड बॉडी बा तांका एक्सक्रीटा को फिर वापस मटेरियल्स को रिसाइकल कर परिबो किंतु एनर्जी तो फेरी परिबो ना तमे चिकन को खाई देलो चिकन आ तुम केन खाइबो सूर्य किरण को तमे फेरी परिबो कि सूर्य पाखक आउ थरे फेरी परिबो नहीं तेन जो ब्लैक लाइन गुडा में टाणी छे दैट प्रूव्स द solar energy
is entering into the ecosystem and to different components, biotic components, in unidirectional way. Clear hello? Diagrams over. Manosmita, diagrams over. समस्त diagram बनेलो. Narjo, diagram over. Yes, sir. Okay, very good. ଏଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଛି. ରେଡ୍ ଗୁଡା ଏନର୍ଜି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଫେରିପାରେ, ଏନର୍ଜି କିନ୍ତୁ ଫେରିବନି. ହେଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଟା ରିସାଇକେଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଗୁଡା କଣ ଫେରିଲା କି? ଫେରିଲାନି. ହେଲା, ମନୀଷା ସାହୁ ହେଲା. Yes, sir. ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍. ଏଠି ଲେଖ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ photosynthetic radiation. PAR ର full form ପଡେ. What is PAR? ଲେଖ photosynthetically active radiation. तारो 2 to 10% green plants trap करंती. PAR ର range केते जानछो? 400 to 700 nanometer. मनैला PAR এটা আছে. PAR ranges between dash to dash 400 to 700 nanometer. ଆମେ 9:45 ରେ କ୍ଲୋଜ କରିବା, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ନା. ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପଢେଇକି କ୍ଲୋଜ କରିବା ନା, ବୁଝିଲା. ଏବେ ପାର ର ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ ବତେଇ ଦେଇ ତମେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବ. 400, 430, 470, 500, 580, 600, 650, 700 ନା. ତାଙ୍କ ସାର୍ ବେନିଫିଟ କଣ ନା, ଏଟା ହେଲା ଭି, ହେଲା ଆଇ, ହେଲା ବି, ହେଲା ଜି, ହେଲା ୱାଇ ଓ ଆର୍. ତାମାନେ 400 ରୁ 700 ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି. 500 କରିଦେଇ ପାରିବ, 600 କରିଦେଇ ପାରିବ ନା. 400 ରୁ 500 ଭିତରେ ଦିଟା ଅଛି, 430, 470. 500 ରୁ 600 ଭିତରେ 580 ଅଛି, 600, 650, 700 ତିନିଟା ବି କରିଦେଇ ପାରିବ. ହେଲା, ମାନସ୍ମିତା ବୁଝିହେଲା? ଭି ଆଇ ବି ଜି ୱାଇ ଓ ଆର୍ କେମିତି ହେଲା ବୁଝିହେଲା? ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି ଫଟୋସ୍. ଏଟା ମୋନୋକ୍ରୋମାଟିକ, ଗୋଟେ ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଇକି କରିହବ. ଏଟା କେମିତି କରିଛ? ପ୍ରିଜିମ୍ ନା, ପ୍ରିଜିମ୍ ରେ ଏଟା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ. କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଗକୁ ଯିବା. ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖ ସମସ୍ତେ. ମନୀଷା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖିଲ 400, 430, 470. ତମେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ରେଡ୍ କେତେ ରୁ କେତେ? 650 ରୁ 700. ବ୍ଲୁ କେତେ ରୁ କେତେ? 470 ଟୁ 500. ଗ୍ରୀନ୍ କେତେ? 500 ଟୁ 580. ବେନିଫିଟ ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ. ଏଇ ଯୋଉ ପାର ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟ୍ରାପ୍ କରେ ଗ୍ରୀନ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍? ଓନଲି 2 to 10. ଯଦି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାପ୍ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟାयर ୟୁନିଭର୍ସଲ କୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିପାରିବନି. and heterotrophs ମାନେ producers ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି directly by indirectly ନା. heterotrophs ମାନେ producer ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି directly by indirectly. କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଗକୁ ଯିବା. ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? Yes, sir.
energy. ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଅଛି ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ law of conservation ପାଇଁ ଯେ total energy is constant and ଗୋଟେ ଫର୍ମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କୁ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବୁଝିବା। First law of thermodynamics कौन कहे? Energy is constant, but energy may transform from one form to another form. Clear like that? But it can neither created nor destroyed. It will say solar energy ଯେତିକି ଆମେ trap କଲେ ସେଇଟା ବାୟୋମାସ ହେଇକି ରହୁଛି heat energy କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହବନି ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ ନଷ୍ଟ ହବନି। The energy reaches the earth balanced. ବୁଝିଲା? The energy transfer the ecosystems are essentially for sustaining life. Clear ହେଲା? ନା ଆଗକୁ ଯିବା ଯଦି ଏନର୍ଜି ନଥାନ୍ତା କଣ ଲାଇଫ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଲାଇଫ ପସିବଲ କି? ଲାଇଫ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବିନା ପସିବଲ ନୁହଁ। ଏବେ ଆସ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ଲେଖ। ସେକେଣ୍ଡ ଲ କଣ କହୁଛି? The energy dispersed is in form of unavailable heat energy and constitute the entropy. Entropy ମାନେ disorderness। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର disorderness ବଢିଯାଏ କି ନାହିଁ ଫେର ଏନର୍ଜି ମିଳିଲେ disorderness କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ constant supply of energy ଦରକାର to neutralize it। এটা লেখো। The organisms need constant supply of energy to synthesize the molecules they need, they require। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମର ଇ ରିଭର୍ସିବଲ ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଡେଥ୍। ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରୋପି ବଢୁଛି ଫେର ଆମେ ତାକୁ କମେଇ ଦଉଛେ ଫେର ବଢୁଛି ଫେର କମୁଛି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଆଉ କମେଇ ହବନି irreversible entropy leads to death।
ତେଣୁ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି କୁ ନବାକୁ ପଡିବ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଟ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏନର୍ଜି କୁ ଫୁଡ ଚେନ୍ ଦେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ କହିବା। And what is food chain? T1, T2, T3, T4, T5 ହେଲା। ଦେଖ the energy transfer through food chain is known as energy flow. Write it. ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ? Write it. Okay. T1 ମାନେ କଣ? Trophic level 1 ଏବଂ constant solar energy ଆମକୁ ଦରକାର। ଏବଂ ଏଟା ବହୁତ କମି କମି ଯାଏ 10% ଲସ୍ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରେ। ଏବଂ এই ରୁଲଟା ଆମେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଏଟା 10% ରୁଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନେ ପଡୁଛି? ଏଠି ଯଦି ଏତିକି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି 10,000 ରୁ 1000 ହେଇଗଲା, 1000 ରୁ 100 ହେଇଗଲା, 100 ରୁ ଫେର କେତେ ହେଇଯିବ? 10 ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉଟା ତମେ ଆଣିଥିଲ ଏଠି 1% ମାତ୍ର ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ବାକି ସବୁ 10%, 10%, 10% ହେଲା। ଏଠି ଇଗଲ ପାଖରେ କେତେ ହେଇଯିବ? 10 ଥିଲା। ଏଠି କେତେ ଥିଲା ନା 100 into 10,000 kilocalorie, which is 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 to the power 6 kilocalorie. ହେଲା 10 to the power 6 kilocalorie. The solar energy ଦେଇଥିଲ ତାର 1% 10,000 kilocalorie producers ପାଖକୁ ଆଇଲା। ରାବିଟ ପାଖକୁ କେତେ ଆଇଲା? ତାର 10% ଆଇଲା 1000। ତାପରେ ସ୍ନେକ୍ସ ପାଖକୁ କେତେ ଆଇଲା? 100 ଏବଂ 100 ର 10% 10 kilocalorie ଇଗଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ବୁଝିହେଲା? Okay, and that is 10. ଯଦି ଜଣେ ମରିଯିବ, ମରିଗଲା ପରେ ତା ଡେଡ୍ ମାସକୁ ଡେଟ୍ରିଟସ୍ କହନ୍ତି। ସେଟା କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଡିକମ୍ପୋଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ very important ନା। You can write this line. When an organism die, it is converted to detritus or dead biomass as a source of energy for decomposers. ହେଲା for decomposers. Correct? ଆମେ ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବାହାରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଖାଇବାଟା ତ ଆମର ନଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନଷ୍ଟ ହଉଛି କି ପିଲାମାନେ? କିଛି ନଷ୍ଟ ହଉଛି? ଖାଇବା ନଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ? କିଛି ନଷ୍ଟ ହଉନି। Why? କଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହଉନି? ତାକୁ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ସ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଡିକମ୍ପୋଜର ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନଷ୍ଟ ହଉନି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ। ମନୀଷା? Yes, sir. ଆଉ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଫଙ୍ଗାଇ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ସ। ଏବେ କୁହ ମତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଜିବୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ନା, ଇନଭିଜିବୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବା କି?
तो स्टैंडिंग क्रॉप तमें जदि गोटे पर्टिकुलर बायोमास पर्टिकुलर टाइम रे अच्छी पर्टिकुलर ट्रोफिक लेवल ले तो ताको स्टैंडिंग क्रॉप कुआ जाए. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग स्टेट? स्टैंडिंग स्टेट है inorganic substances. Inorganic substances ହେଲା ଦିଟା ୱାର୍ଡ କହିଲି ଅର୍ଗାନିକ ବା ବାୟୋମାସ କୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ସ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରପ. Standing state inorganic substances in a medium or soil. ହେଲା କ୍ଲିୟର ହେଲା in a medium or soil ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ standing state जोड़ा कि गच्छ यूज करे. स्टैंडिंग क्रॉप की यूज करे बुझेला त स्टैंडिंग क्रॉप की यूज करे स्टैंडिंग क्रॉप अन्य माने यूज करती माने हेटेरोट्रोप्स जो माने कंज्यूमर्स से माने यूज करती हैला. ओके वेरी गुड. एबे हमें जिबा द स्टैंडिंग क्रॉप obviously biomass or the number of organisms per unit area at a particular time. Biomass माने organic. बायोमास टाको आमे कोथरे एक्सप्रेस करंती फ्रेश बा ड्राई वेट रे किन ड्राई वेट इज ए बेटर वर्ड ना वाटर टाको आमे रिमूव करिया पड़ियो. You write this line. The biomass of a species is expressed in terms of fresh or dry water because water contains no usable energy. ना वाटर इज लाइफ हमें कहते कि वाटर रे किसी एनर्जी जोटा हमें यूज करि परिया सेटा नाही. जहाँ खाली पानी पीले ताको कोन एनर्जी मिलियो हम खायो पुछि कि नहीं फूड दरकार. तो ड्राई वाटर बेटर वे टू मेजर द बायोमास. आगु जाउची सरला. ओके सबुतर लास्ट पॉइंट टा कोन फूड चेन लास्ट टा कोन ना डिकम्पोजर्स ना बेले बेले ताको डिकम्पोज को भी ये करा जाए नहीं फूड चेन भीतर भी ताको रखा जाए नहीं हैला. तापर पट के चलो 10% लॉ किए देथिले 10% लॉ किए देथिले को लिंडेमैन देथिले कहथिली लिखि दियो 10% लॉ for the transfer of energy from one tropic level to next tropic level. किए देथिले लिंडेमैन देथिले. राइट डाउन दैट कहथिली ना लिंडेमैन. तमे जदी 100 ग्राम चिकन खाइबो तले केते ग्राम बायोमास तमर बनि परिबो 10 ग्राम हला. ओके not obeyed by T1 को ओबे करे कि ना T6 को ओबे करे कि ना को माने ओबे करिवे ना T2 T3 T4 and T5 T2 T3 T4 and T5 हला केना T1 तो 1% रूल माने T6 तो मोर देन 10% यूज करे ना तेणु डिकम्पोज माने बेसी यूज करंती तेणु इट इज नॉट ओबेड बाय T1 and T but बाकी कंज्यूमर्स दे ओबे लिंडेमैन्स रूल. हमें पढ़ी साचे ताले केते परसेंट लॉस हुए पिलाने को केते परसेंट एनर्जी लॉस हुए इकोसिस्टम रो फूड चेन है 90% ऑफ एनर्जी is lost in food chain. 90% energy is lost in food chain. Clear hello?
10% जदि स्टोर हुए केते लॉस हबो 90%। क्लियर हेलो? अच्छा, डिकम्पोजर्स माने कौन करंती कह किए मेन इंपोर्टेंट डिकम्पोजर्स? फंगाई एंड बैक्टीरिया। फंगाई and bacteria are important and some protista also. Decomposer कौन करंती? Complex organic matter को simpler inorganic substances रे convert करंती and that is called decomposition. देखो inorganic organic किए करे कहते हमें inorganic organic किए करे? inorganic organic किए करे पिलाने को inorganic organic किए करे? green plants and organic को inorganic किए करे ना decomposers, especially जो मैंने खाली एक देखा जानती नहीं fungi and bacteria. You write this definition ला तमे सबू recording DHSC रे पाई जिवो DHSC रो YouTube रे पाई जाई परिवो ला किंतु लिखले टिके भलो बेटर लागिवो क्लैरिटी रहइवो पेशेंस बढ़िवो ना ताले को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए जेंति कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रे कन्वर्ट हो जाए। जो डेड बॉडी गुडा को हमें कौन कहबा? डेटिटस कहबा ना। एटा लेखो व्हाट डू यू मीन बाय डेटिटस? प्लांट पार्ट्स सच एज लीव्स, bark, flowers, dead remains, fecal matter, excretory substance सब मिसे की कौन कह जाए? डेटिटस कह जाए। क्लियर हेलो? कौन कह जाए? डेटिटस कह। डिकमिशन पाई कौन दरकार? ना डेटिटस दरकार। क्लियर हेलो? जेकोसी डेड बॉडी दरकार, जेकोसी बायोमास दरकार जार ना हला डेटिटस। तले जदि हमें फ्रैगमेंट कर दबा this is our last line आज क्लास रो फ्रैगमेंटेशन द्वारा डिकमिशन रो इंपोर्टेंट प्रोसेस फ्रैगमेंटेशन द्वारा सरफेस एरिया बढ़े, सरफेस एरिया बढ़िबो फ्रैगमेंटेशन द्वारा। लीचिंग द्वारा कोन हो ना बेले तळु पड़े नी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस माटी रो तळु पड़े। ह्यूमिफिकेशन हेले सबडा डिकम्पोज थी जिवो मिनरलाइजेशन भी तार पार्ट हला। ह्यूमस फॉर्मेशन दरकार कि नहीं? ताले चारटा स्टेप्स को फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ब्रेकडाउन कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, ऑर्गेनिक रू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रू सिंपलर ऑर्गेनिक हम एंड सिंपलर ऑर्गेनिक रू कोन हबो? इनऑर्गेनिक हबो। तो also write this Manisha Narjo also write this. What are the four important phases of decomposition? Can you write? Manisha Narjo, you write. And what are they? Koda Yes, koda sir. ka, koda koda Narjo ka, fragmentation, tapre leaching, catabolism, humification, and mineralization. La, eti likh periyo, eti likho. And decomposition is mainly aerobic na mainly anaerobic? So decomposition is mainly aerobic or mainly anaerobic? Mainly oxygen consuming, mainly. Clear hela? Jete oxygen thibo sete easy habo decomposition. Clear hela? Clear hela samaste to? Yes, sir. Okay. तो Yes. आदि आदि के क्लास रे समस्ते आई होप कि समस्ते बुझी पाथिबो हैला। एंड आज हमर लास्ट क्लास थिला बाकी जूलॉजी वाला भी पढ़ेबे तो हम टिके टिके इकोलॉजी अंडर रे एंड क्लास एंजॉय करला कि नहीं चैट करो बा कथा हो एंड देन विल गो किसी डाउट्स है जद भी पचारि पारो बुझी परलो किसी डाउट्स है जद भी पचारि पारो मु तमरा आरपी आरडी सर ना रश्मिरंजन दास सर